尊敬的诸位同修，大家吉祥，阿弥陀佛。Dulu ketika Buddha masih di dunia, pernah melakukan 300 persamuan agung. 讲经说法有310会。那今天我们在这个地方念佛因缘也非常殊胜。Jadi hari ini kita sama-sama kumpul di Wihara Kesejahteraan Kosambi, kita sama-sama nian佛. Ini juga sebuah pertemuan, berkumpul, sebuah keagungan juga. Nah, 借这个因缘pada kesempatan ini saya juga ingin menjawab ya. Dulu ada umat pernah mengatakan 在无量寿经kita akan ketemu 释迦牟尼佛以及十方一切诸佛如来称赞阿弥陀佛是诸佛之王光中极尊，佛中之王。Jadi dulu ketika Buddha menguraikan sutta yaitu Mahasukawati Yuha Sutta, di situ ada satu kalimat di mana Buddha mengatakan bahwa Amitabha Buddha adalah di antara Buddha yang teragung. Di antara cahaya Buddha maka Amitabha Buddha lah yang termulia. Maka Buddha Amitabha adalah yang tertinggi di antara semua Buddha. Itu terjemahannya seperti itu. Nah pertanyaannya adalah 为什么呢？佛不是平等的吗？功德也不是平等吗？智慧不是平等，福报不是平等的吗？为什么有高下之别呢？ Jadi secara kita lihat di ajaran-ajaran Buddha mengatakan bahwa semua Buddha itu adalah kesetaraan, tidak ada yang tinggi, tidak yang rendah, semua adalah sama. Terus kenapa di dalam Mahasukawati Yuha Sutta itu ketemu ada kalimat seperti itu? Apa yang membuat perbedaan? 这个就是说明弥陀因地修行的时候发愿不一样，他的愿力不一样。 所以每一尊佛出现在这个世间，他的愿力是不一样的 tekadnya yang berbeda。 因为阿弥陀佛自己发愿将来我成佛，我的光明，我的智慧，我的愿力超过十方诸佛国土，就是因为这个愿力了，阿弥陀佛被称为十方一切诸佛如来是光中极尊， 佛中之王. Jadi karena ikrar inilah ketika beliau merealisasikan, mewujudkan bodhicitanya, beliau bertekad bahwa segala sesuatu, kebajikanku, kebijaksanaanku, tekadku, cahayaku, semuanya melebihi dari semua Buddha. Karena tekad inilah beliau itu dipuji bahwa di antara semua Buddha, maka Amitabha Buddha itu yang teragung. Nah, di sini 为什么我们念佛的人首先要发愿? Kenapa kita harus punya satu tekad ikrar yang kuat? Supaya tujuan dan arah kita ini jelas. Orang kalau nggak ada punya tujuan, nggak punya arah, dia akan gampang terlena, menjadi malas dan gampang bosan. 人没有方向他就不懂得怎么精进，怎么努力。所以这个愿力很重要。Maka 古人中国称为叫做什么呢？家家有弥陀，户户有观音什么意思呢？在中国古代的时候waktu di zaman China kuno， 每一家每一户把家里将最好的位置
Artinya setiap orang di zaman itu ketika di rumahnya itu pada letak titik yang paling strategis, yang paling bagus, 来做什么呢？来供奉西方三圣，来供奉啊。Enggak seperti sekarang kan, orang kalau taruh altar kan belum tentu kasih Sifang Sansen. Ada yang taruh Kuan Im, ada yang taruh释迦牟尼佛，ada yang taruh 地藏王。在中国呢，每一家 setiap orang di rumahnya itu letak yang paling bagus, dan paling bagus itulah dibuat apa? Itu dibuat altar. Dan altarnya itu yang dikasih rupang juga adalah apa? Sifang Sansen, 阿弥陀佛、观音、大势至菩萨。所以啊，在那个时候呢，中国啊念佛已经很普遍。Ketika memasuki dinasti 唐朝，净土法门啊走在最顶峰的。Jadi waktu zaman dinasti 唐朝啊，ajaran pintu Dharma Sukawati itu sudah masuk pada satu tahap, yaitu masa emas-emasnya. Ajaran pintu Dharma Sukawati itu di zaman dinasti Tang. 所以唐朝啊，是我们佛教是金代的时代。Zaman emas-emasnya ajaran Buddha itu berkembang, itu dimasuk di zaman dinasti Tang Chao. Jadi agama Buddha itu sangat berkembang biak. Nah, 释迦牟尼佛有讲了84000法门， ada 84.000 ajaran Buddha, pintu Dharma. 为什么人人能够接受净土法门呢？ Kenapa？ 为什么呢？因为念佛法门太简单了，人人都能够接受啊。Karena ajaran pintu Dharma Sukawati itu sangat simple, gampang, mudah dipraktik. 哪一个人不会念阿弥陀佛的？不要说90岁的老翁， nggak usah bilang umur yang 90 tahun, 连小孩的3-5岁的小孩都念阿弥陀佛，都会念啊。Itu. Jadi dulu di Taiwan ya, ada seorang biku. Itu kalau setiap ke taman bermain sama anak-anak, ada sesuatu yang unik dia buat itu. Jadi 叫小孩过来，你们能够念一句阿弥陀佛，我就给你10块。Dulu di taman seperti itu. Kemarin saya mau praktekkan sama supir saya. Lulah, mau nggak? Nian 阿弥陀佛 kan begitu. Ya 10块是小孩，越来越多也念，越来越多。Jadi 容易简单很方便， gampang mudah diterima. Dan di dalam 经上讲得很清楚啊，简简单单的一声阿弥陀佛，复增无量，罪灭河沙啊！一句阿弥陀佛，在《观无量寿佛经》讲啊，称佛名故，以念念中，除81劫生死之罪啊。Jadi di dalam Amita Yudhyana Sutta, Buddha mengatakan ketika seseorang itu dengan sukacita, dengan kesadaran yang benar, dengan kesungguh-sungguhan, dengan sepenuh hati, dengan keyakinan dan keimanannya, begitu teguh terhadap Amitabha, terhadap kuat terhadap Amitabha Buddha. Ketika dia mendaraskan Amitabha ini, percaya atau tidak, 你相信不相信这一句名号能灭无量无边的罪业啊？你相信不相信？ Anda percaya atau tidak? Ketika keimananmu begitu mantap, keyakinanmu begitu kuat, dengan kesungguh-sungguhan, dengan satu sepenuh hati kesadaran yang benar, dengan pengertian yang benar, ketika Anda mendaraskan nama Amitabha Buddha itu, maka kebajikan karunia dari Amitabha itu, karma-karma buruk kita yang pernah kita lakukan di masa lalu, saat ini yang tak terhingga jumlahnya, maka karma burukmu pada saat itu ketika Anda mendaraskan namanya, 你的罪业 karma burukmu dalam waktu itu dapat lenyap sekian banyak.
81劫呀，生死的重罪啊！81劫那个有多大呢？很多的无量啊，我们的罪业。相信不相信？确实这句名号就有这个能力。percaya nggak percaya? Itulah kondisinya。所以我常常讲啊，念佛的人啊，很有福报。Nggak semua orang punya karma baik seperti itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara sedharma， 你现在在这个末法时代，di zaman yang penuh kemerosotan， penuh dengan kemunduran moral ini， 你不靠念佛阿弥陀佛，那你要靠其他的法门，想要成就一生成佛，没有了。释迦牟尼佛所讲的法门，平等能够帮助一切众生成佛，但是我们没有那个善根了。Ajaran Buddha itu begitu luas, 84.000 pintu dharma. Semua pintu dharma dapat membantu semua makhluk terbebas dari penderitaan menuju pencapaian kebudayaan. Tetapi saudara, di zaman yang penuh dengan kemerosotan ini, tanpa ada guru yang membimbing, kalau kita ingin mengandalkan selain dari ajaran Sukawati untuk menuju pencapaian kebudayaan, terbebas dari semua roda samsara, maka selain dari ajaran pintu dharma Sukawati itu, tidak ada pilihan lain saudara. 没有， nggak ada. Cuma sekarang tergantung kita sendiri. 现在关键是在你自己相信不相信itu aja. Tergantung dari diri kita percaya atau tidak. Suhu kemarin ke Surabaya diundang ceramah di satu wihara. Itu yang datang itu adalah penduduk asli orang Surabaya. Banyak itu yang datang. Sarapan pagi mereka itu ada kurang lebih 40-an orang ke atas ngobrol-ngobrol. Ketika ditanya Sifu, pintu dharma yang Suhu pegang itu ajaran Buddha yang mana? Saya bilang ajaran Sukawati. Ketika mereka mendengarkan nama Amitabha, mereka merasa sesuatu yang tidak baik. Mereka berpikiran bahwa Amitabha Buddha itu adalah sesuatu 不吉利的、不吉祥的，那个是给死人念的。Dia merasa bahwa Amitabha Buddha itu sangat cocok untuk orang yang sudah meninggal. Maka kalau kita lihat orang yang sudah meninggal, tahu pingikuan ke rumah duka, bikunya baca apa? Baca apa? Ini apa nih? Selain baca parita, baca apa? Yausujing, Bumenpin, atau nian Jingkangjing, atau nian apa? 没有，是念阿弥陀佛。所以 mereka punya image, pola pikir mereka itu adalah apa? Kalau mau sehat, lu cari Yausifo. Kalau lu mau cari untuk orang membaca, untuk orang meninggal, ya lu cari Amitabha. Jadi mereka punya satu pemikiran bahwa Nianfo itu sesuatu yang 不吉利, sesuatu yang tidak akan membawa sebuah musibah dan malapetaka. 我劝他念佛，哎呀，不要，感冒dia。我跟他讲阿弥陀佛的功德不可思议，他们也不肯念。真的哎，所以啊，一个人在这一生当中有这个因缘记住，遇到这个法门，真的是不容易啊，真的不容易，gak mudah。Makanya释迦牟尼佛说什么呢？现在度人啊，好难啊。Sekarang kalau Anda ingin membantu manusia agar manusia bisa terbebas dari penderitaan roda samsara ini, Anda mengatakan, ikrarkanlah dirimu, latihlah dirimu dengan objek Amitabha Buddha itu sendiri. Mereka belum tentu mau. 他们求的是什么？身安、心安、平安、吉祥。其实啊，阿弥陀佛就是代表这一个啊。阿弥代表什么？身心安康啊。阿弥陀佛代表什么？吉祥如意啊。阿弥陀佛什么？平安如意啊。阿弥陀佛代表什么？消灾免难呐、啊！你不相信这一句阿弥陀佛，我也没办法呀。简单容易， gampang mudah dipraktekkan. Ketika 你念这句南无阿弥陀佛，你那个功德有多大呢？很大。所以啊，不是每一个人有这个福报，
Makanya Buddha di dalam Ulyang Soji mengatakan, seseorang itu bisa mengenal ajaran ini dengan sukacita menerima, dengan sesuatu keimanan yang kuat dan terhadap Amitabha Buddha, dan memiliki tekad bahwa suatu hari dia memiliki keinginan untuk menitis di tanah suci Sukawati. Maka orang itu dikatakan oleh Buddha karena di masa lalunya melakukan kebajikan yang sangat besar. Kalau tidak, maka di kehidupan sekarang ini orang tersebut tidak akan mungkin begitu mudah menerima ajaran ini. 所以我们要相信所以确实真的念这一句名号在观无量寿佛经 di dalam Amita Yudhyana Sutta dikatakan 除81劫生死之罪.它sesungguhnya seperti itu. Mengikis karma buruk kita yang tak hingga jumlahnya. 只要你肯念, asalkan dengan pengertian yang benar, kesadaran yang benar itu, dengan keimananmu yang kuat, maka Amitabha punya kekuatan seperti itu. Makanya kalau orang Kristen kan selalu mengatakan, kenapa kita tidak menggunakan Roh Kudusnya? Nah, kalau ajaran Buddhism, kenapa kita tidak menggunakan karunia Amitabha Buddha itu untuk masuk ke dalam diri kita? Karena Amitabha Buddha itu memiliki karunia yang besar yang tak terhingga jumlahnya. Itulah Amitabha Buddha. 这个就是阿弥陀佛本身. Makanya di dalam Amitabha Jing itu ada satu kalimat dikatakan, 阿弥陀佛的功德，当你念这一句南无阿弥陀佛，你的阿弥陀佛的功德就是你的功德了。阿弥陀佛的福报就是你的福报，阿弥陀佛的智慧就是你的智慧，阿弥陀佛的光明就是你的光明。 Itu di dalam Amitabha Jing sangat jelas dikatakan oleh Owi Tase. Ketika seseorang itu mendaraskan, melafalkan nama Amitabha dengan keyakinan, dengan satu kesadaran yang benar, maka segala kebajikan yang dimiliki Amitabha, itulah yang dimiliki oleh dirimu sendiri. Amitabha apa yang dimiliki, itulah yang kamu miliki. 所以为什么西方极乐世界 kenapa tanah suci Sukawati dikatakan sebagai tanah murni yang memiliki kesetaraan, tidak membedakan antara A dan B. 只要你往生到西方极乐世界，一切都是平等的，都是一样的。Jadi oleh karena itu saudara-saudara Dharma, 为什么我们不念佛呢？简单啊，你走到哪里都可以念， dimanapun kamu berada, kamu bisa mendaraskannya. Cuma sangat disayangkan, orang kalau dengan Amitabha itu kenapa ya? Kok takut gitu? Dikasih nian foji, oh nanti dulu gitu. Disuruh nian fo, oh nanti dulu. Itu. Jadi, 从这个地方我们可以看得出来, dari sini kita bisa melihat, 净土法门真的是难信之法. Ajaran yang sangat sukar dipercayai. Kenapa dibilang sukar? Sukar satu cerita. 我给大家讲一个故事这个故事也蛮有特殊的. Ini sebuah kisah cerita Buddhis yang nyata. Dulu saya membaca kisah cerita ini, saya menganggap bahwa jangan-jangan cerita ini hanya sebuah dongeng ya, sebuah karangan cerita. Tetapi inilah cerita Buddhis. Di Sri Lanka, ya, itu ada satu pulau. Pulau ini mata pencariannya itu adalah nelayan. Kayak dulu di kampung saya, kalau Anda pernah dengar Pulau Halang gitu ya, Sikapao. Sikapao singwa tu si diahu lo. Di Pulau Halang mata pencariannya itu ya nangkap ikan. Tapi kita nggak pernah ketemu seperti yang terjadi di Pulau Sri Lanka ini. Di Sri Lanka ada satu pulau kecil, dia ini pulaunya penduduknya sedikit, tapi mata pencarian mereka tuh 100% itu adalah nelayan. Hidupnya dari nelayan. Nah dulu saya kecil di sana di Pulau Halang nggak ketemu seperti itu. Jadi di pulau ini ada seorang canglao, ada seorang guru sesepuh ya, ada sepuh. 这个sepuh ini sangat dihormati, 这个人很尊重他。他有一天去捕鱼那渔夫去捕鱼dia keluar mau menangkap ikan. Tiba-tiba 很多的鱼就跑过来，绕着这个长老的旁边。Jadi banyak sekali ikan-ikan itu, segerombolan ikan itu datang
mengelilingi sepuh ini dan kebetulan sama teman-teman yang lain. Dan yang lucunya itu, 这些鱼呢，它会念阿弥陀佛，lucu kan, unik kan? 有时候啊，这些东西啊，你用语言来说明是很难的。Tetapi orang yang tinggal di pulau itu, apa yang dibacakan oleh ikan ini, nian Amitofo, mereka nggak tahu tuh Amitofo itu siapa. Nah, 这些人啊，就看到这些鱼啊，都会念佛，而且大家很喜欢跟着念佛。只要你念佛呢，这些鱼啊就很近。Jadi ikan ini semakin dekat. 就算你把它杀了，你把它吃了，你把它抓了，这些鱼啊不会跑。Jadi ikan ini nggak lari. Anggap aja kamu mau nangkap, kamu mau makan, kamu membunuh, dia tidak akan lari. Nah, 在特别的时候呢，这个长老又发现一个事。Ketika ikan itu ditangkap, 他发现哦，这些鱼如果我们念佛越来越多哦，这个鱼肉啊，越来越好吃哦。Jadi artinya apa? Ketika ada sesepuh ini dia melihat ikan ini yang ditangkap ini, kalau semakin kita banyak nian fo, ikan ini ketika selesai dimasak, dia itu makanan itu menjadi lezat dan enak. Nah, 如果你没有念佛呢，这些鱼呀不好吃哦，很特别哦。Jadi 很多人因为这样哦， karena masnya orang kondisi seperti, 因为贪吃嘛， jadi setiap kali masakan mereka tuh nian fo. Wah, semakin masak semakin nian fo. Nah, 越念这个鱼呀越好吃，越念越好吃，你念的越少，这个鱼呀不好吃。Jadi dengan menjelang waktu kurang lebih 3 bulan, 3个月啊，3个月之后呢，这位长老啊，他就往生，他就死了。那死了以后呢，应该啊，这位长老呢，因为他的杀业很重，应该随着业力，他堕在三恶道的。Karena dia perbuatan mata pencariannya itu setiap hari itu menangkap ikan, membunuh ikan, dan memakan ikan. Seharusnya karma yang dia lakukan itu paling tidak dia akan terjerumus ke alam penderitaan. Tetapi kenyataannya berbeda. 3个月以后，这位长老啊死了。没想到啊，死了以后3天呢，这位长老啊，人家看到他坐着在这个阿湾有一个莲花啊，来莲花哦，来告诉这些渔夫， jadi di pulau itu dia beritahu kepada nelayan， 我今生因为阿弥陀佛的慈悲， 因为阿弥陀佛的愿力， 我已经往生西方极乐世界了。 Dia 告诉这些渔夫， dia beritahukan kepada para nelayan di situ. Dia kasih tahu, karena cinta kasih, karena tekad Amitabha Buddha, karena beliaulah saya sekarang ini sudah menitis di tanah suci Sukawati. Maka Anda harus yakin dengan apa yang saya lakukan. Kalau kalian tidak percaya, Anda coba lihat tulang-tulang ikan yang pernah kalian makan itu. Anda coba lihat apa yang terjadi di situ. Nah, setelah nelayan mendengar itu penasaran, semua lari. Melihat tulang-tulang yang mereka makan itu, ternyata tulang yang mereka lihat itu 已经变成莲花了。所以啊，很多人啊，在这个因缘啊，在这个斯里兰卡这个岛呢，在这个时候啊，很多人开始念佛了。那这个故事呢，不是我教你赶紧去吃鱼哦。Jadi di cerita ini saya bukan suruh kalian itu 拼命回家，马上杀鱼煮鱼啊，念阿弥陀佛比较好吃，不是的，bukan di situ。我只是把这个故事用他的故事的意义来告诉我们，弥陀不可思议的，愿力不可思议，慈悲不可思议的。为什么呢？因为这些鱼啊，都是谁呢？都是阿弥陀佛化身来的。阿弥陀佛化身来的，来度化这些渔夫啊。Ceritanya seperti itu。这个不是我讲的，这个是在佛教历史里面所讲的记载。Itu menulis sebuah kisah, mencatat sejarah
bahwa memang ada kisah cerita seperti itu. Bahwa ikan-ikan yang datang itu, segerombolan itu adalah perwujudan dari Amitofo. 为了要度化渔夫啊，不要再造业了，将来能够得生更好的美好的环境。所以阿弥陀佛发这个慈悲心啊，来度化这些人啊。没想到啊，这个岛啊，渔夫啊，几乎100%都是念阿弥陀佛往生的。所以这个故事里面告诉我们什么？弥陀的愿力真的不可思议的，真的不可思议的。只要你肯念，asalkan kamu dengan keyakinanmu yang kuat， 只要你那个心跟阿弥陀佛相应的，那个加持啊，功德不可思议啊。Kadang-kadang maka saya sering bilang， 佛的功德啊，很难用语言来说明的。Maka kadang-kadang saya sering mengatakan, karunia Buddha itu, kebajikan Buddha itu sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Anda mengatakan satu sejarah,释迦Monifo dilahirkan di dunia melalui rahim ibu sebelah kanan. Tapi kenyataan itu memang ada. Orang gak percaya, tapi itulah kenyataannya. Nah seperti kisah yang ada di pulau di mana di negeri Sri Lanka ini. Memang kenyataan seperti itu. 所以啊，只要你肯念这句阿弥陀佛，确实真的能够帮助我们身心安、吉祥如意。你肯念， asalkan sesuai dengan apa yang dinasihatkan. Makanya kadang-kadang ya, 师父 ketemu ada umat orang tua， 师父啊，我脚很痛，我脚到现在很痛，我天天念南无阿弥陀佛，为什么我的脚不好呢？ 不是阿弥陀佛不加持， bukan tidak dikarunia Buddha， 是你心没有真实在念阿弥陀佛。karena batinmu itu tidak， yang kamu念阿弥陀佛是你的口念的， 你的心没有真念的， 没有把那个阿弥陀佛的慈悲加入到你的心呢。 Anda tidak menjadikan 阿弥陀佛 itu慈悲nya, cinta kasihnya, karunia itu masuk ke dalam batinmu, masuk ke dalam sanubarimu. Sehingga apapun yang kamu lakukan itu kadang-kadang tidak bisa mendapatkan karunia dari Buddha itu sendiri. Makanya tekad itu penting. Tekad itu penting. Kalau hanya membaca parita, hanya mendaraskan nama Buddha, hanya membacakan sutta, itu tidak cukup. Yang bisa masuk ke dalam sanubari itu bukan membaca parita. Yang bisa masuk ke dalam sanubarimu itu adalah tekadmu. Apakah tekadmu itu sudah seperti Amitabha Buddha? Apakah perbuatanmu itu sudah seperti Amitofo? Apakah pikiranmu itu seperti Amitofo? Apakah ucapanmu itu seperti Amitofo? Jadi kalau tidak sesuai dengan Amitofo, kalau misalnya mulutmu itu tiap hari berjambi-jambi nian Amitofo, 一天10000声， 就算kamu satu hari 10.000, 20.000 kali ya percuma. 所以你要念，把这个病念好，用你那个心去念，用什么心呢？忏悔的心。 你用那种pertobatan， 为什么我的脚很痛？ Makan obat bolak-balik dokter nggak sembuh-sembuh, sana sini di akupuntur, sana sini dikasih makan obat, sana sini terapi. 为什么我的脚不好？ 这个就是业障啊， penyakit yang diakibatkan dari karma itu. 所以你用什么心来念佛？ 用那个忏悔的心来念佛。 Di hadapan Buddha, saya akan bertobat, saya akan merubah segala kelakuan saya, segala perbuatan saya, segala ucapan saya, bahwa saya akan mewujudkan segala sesuatu seperti apa yang Buddha katakan. Ketika Anda mendaraskan Amitofo ini, 你用这个忏悔的心去念佛啊，那个功德确实真的是不可思议的啊，无法用语言来给大家说明。 所以啊，一切法门到最后还是回到忏悔法门，这个原因我们一定要明白。Makanya kalau kita mau 念佛， kita mau benar-benar mendapatkan karunia dari Buddha， 用那个忏悔的心， pernyataan pertobatan bahwa aku manusia biasa, aku bernama Syeusi, hari ini aku menyebut namamu, aku mendaraskan namamu. Semoga ucapan, perbuatan, pikiranku selalu sesuai dengan dhammamu. Kalau 你用这个心来念佛，那个佛号的功德
灭无量无边的罪业。这个就是念佛的功德。好，所以从今天开始，怎么念佛呢？用那个忏悔的心来念佛，不可思议的。因为每个人有每个人的业障，semua orang membawa karma masanya masing-masing。那我们怎么让这些业障能够消除呢？没有别的，忏悔。忏悔是什么？不再犯了， tidak akan mengulangi. Arti dari pertobatan itu apa? Tidak mengulangi segala sesuatu yang dilakukan melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan dhamma, yang tidak sesuai dengan sila. Kita tidak mengulangi lagi, kita berusaha untuk yang terbaik. Nah, 如果你用这个念佛啊，我告诉你，人人没有一个不往生的道理， semua orang pasti suatu saat dapat menitis di sana. 如果你没有用这个忏悔的心来念佛，就算你念了一辈子， seumur hidupmu， 你只是跟阿弥陀佛结个善缘，真的， kamu hanya menjalin baik dengan 阿弥陀佛， 往生西方极乐世界没有份，真的没有份。好，所以好好念佛，用我们的真诚心，用我们的忏悔心，我们来念这一句南无阿弥陀佛。谢谢大家，阿弥陀佛。